समस्त मो प्रणाम मु डॉक्टर शिवप्रसन्न पाठी। प्रिय छात्र छात्रीगण, युक्त 3 हिस्ट्री ऑनर्स बीए छात्र छात्री कोर पेपर ऑनर्स पेपर 3 हिस्ट्री ऑफ इंडिया 2 जहाँकि समय 300 सी टू 705 सी एंशिएंट पीरियड पिला यूनिट 1 चैप्टर 2 अर्बन ग्रोथ ट्रेड एंड कॉमर्स 300 सी टू 750 सी मध्य सहरर उन्नतीकरण और वाणिज्यकरण विषय आज आलोचना करवा। छात्र छात्री मानकर परीक्षा उद्देश्य यह प्रस्तुति। आपण मैंने प्रथम जो उत्तर लिखे और ग्रोथ ऑफ अर्बन आउट ट्रेड एंड कॉमर्स जदि पचारे तार परिचय लिखे से परिचय आपण मैंने वर्णना करेंगे फ्रॉम 300 सी टू 750 सी अर्बनाइजेशन डेवलप इन इंडिया। 300 सी टू 750 सी मध्य सहर व्यवस्था भारत में देखा मिलता एवं जो सहर की पोड़ा इटा व्यवहार की निर्माण होता बर्न्ट ब्रिक यूज करते लोक मैंने एवं स्वतंत्र छात निर्माण होता विभिन्न नूतन कौशल को व्यवहार करी गृह रास्ता एवं सहर निर्माण करा जाउथला। तापर लिखिए पिला माने मेनी रेस्पॉन्सिबल टुगेदर फॉर डेवलपमेंट ऑफ अर्बनाइजेशन। भारत रे सहर रो उन्नतीकरण हेबा पई विभिन्न प्रकार कारण दायी। से गुड़िक है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जनसंख्यार वृद्धि। प्रकृतर कह गले जितेबाला अर्बन सभ्यता आरंभ होला सहरकरण आरंभ होला ग्राम बसवास करुवा लोक मैंने धीरे धीरे सहर को चली जाते कहीं सहर में सब प्रकार सुविधा रही गमनागमन सुविधा ता सहित साधारण आवश्यकता को पूर्ण करिवार सुविधा रही। तेणु साधारण जनता ग्राम्य जीवन ठारू सहर जीवन को अधिक पसंद करी सहर गुड़िक बसवास करने आरंभ कर देते। ये है गोटे कारण भारत में सहर सभ्यतार उन्नति होगापी 300 सी टू 750 सी मध्य। द्वितीयटी है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट विथ हाईली प्रोडक्शन एंड वर्किंग स्ट्राटेजीज। कौ गुड़िक सहर है जो गुड़िक अंचल कृषिभित्तिक द्रव्य अत्यधिक परिमाण रे उत्पादन है एवं काम करिवार विभिन्न शैली नूतन भाव में प्रयोग करागला। से अंचल गुड़िकर अधिक जनबसति गढ़ी उठिला, कृषिभित्तिक शिल्प गढ़ी उठिला, कृषि उत्पादन बढ़िला, बजार बढ़िला। ये मध्य कारण गोटे जे भारत में 300 सी टू 750 सी मध्य सहर सभ्यता वृद्धिर। तापर अन्य कारण है ट्रेड डेवलपमेंट बाय द पीपुल। जिते गोटे अंचल अत्यधिक लोक बसवास कले उत्पादन वृद्धि है सही समय वाणिज्य व्यवसाय मध्य लोक मैंने करने को उत्साह प्रकाश कले। गाँव सहर को आसिले वाणिज्य व्यवसाय कले। यह फल लोक मान आर्थिक जीवन उन्नति आसीगला। वाणिज्य व्यवसाय उन्नति आसला। ये वाणिज्य व्यवसाय उन्नति मध्य 300 सी टू 750 सी मध्य सहरी व्यवस्था उन्नत करने दायी। तापर अन्य कारण है बिल्ट अप पैलेस एंड विला। जो अत्यधिक लोक मैंने बसवास करते सेठर धनीशाली लोक मैंने वाणिज्य व्यवसाय रे लाभ पाउथुवा लोक मैंने अधिक जमी जमा थिबा लोक मैंने निज निज पई गोटे प्रासाद और भिला गुड़िक निर्माण कले जहाँकि सेठू आमको जना पड़गला जे प्रासाद और भिलार चारिपटे मध्य सहर गढ़ी उठिला। ये प्रासाद निर्माण और भिला निर्माण सहर सभ्यता को आग को बढ़ई नेला 300 सी टू 750 सी मध्य। प्लान फॉर डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी जो सर्वसाधारण उन्नति करने किसी प्लान करुले
ସମାଜର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିଲେ ତାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା। ଏହା ମଧ୍ୟ 380ରୁ 785 ମଧ୍ୟରେ ସହର ସଭ୍ୟତା ଗଢ଼ି ଦେଇଥିଲା ଭାରତ ଭିତରେ। ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଫେଜେସ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ବାନାଇଜେସନ୍। ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ସହର ସଭ୍ୟତା ଥିଲା ଏ 2 ଫେଜ୍ରେ ଉନ୍ନତି କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ଟିକୁ ଆମେ ମାନ୍ୟତା କରିବା। ପ୍ରଥମ ଭାଗଟିକୁ ଯେଉଁ ସହର ସଭ୍ୟତା ଉନ୍ନତି ପ୍ରଥମେ କରିଥିଲା ସେ ହେଉଛି ହରପ୍ପା ସିଭିଲାଇଜେସନ୍। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାରେ ପ୍ରଥମେ ଭାରତରେ ଏହି ସହରୀ ସଭ୍ୟତା ଗଢ଼ି ଉଠିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଅର୍ବାନ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ଗୋଟେ ସହରୀକରଣ ସଭ୍ୟତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆଗ୍ରୋ କମର୍ସିଆଲ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍। ଏହା ଗୋଟିଏ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ସଭ୍ୟତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଚାଲକୋଲିଥିକ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଚାଲକୋଲିଥିକ୍ ସଭ୍ୟତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସହରକରଣ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଭାରତ ଭିତରେ। ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଏଜ୍ civilization and Harappa civilization was the first urban society. It was 4 lakh million years to 2 lakh years. जो ब्रोंज सभ्यता हरप्पा सभ्यता हूँ प्रथम सहर सभ्यता व सोसाइटी समाज भारत में देखा देता जहाँकि 4 लाख वर्ष ठार 2 लाख वर्ष मध्य। इनसाइड ऑफ सिंध द अर्बन एरियाज डेवलप्ड। सिंध नदी कूल लोक मानकर कृषि उपयोगी जल सुविधा थिबारु धीरे धीरे बसवास कले, कृषि कले एवं कृषि उत्पादन बढ़िला, जनसंख्या बढ़िला। यह फल सिंधु नदी कूल भारत में सहर सभ्यता प्रथम देखा मिला। ड्यूरिंग द हरप्पन टाइम हाउस मेड ए ग्रिड सिस्टम विथ रोड्स एंड कटिंग across one another virtually at right angle. हरप्पा सिविलाइजेशन जो रही सभ्यता जो रही से समय गृह गुड़िक गोटे स्वतंत्र शैली निर्माण होता एवं रास्ताघाट गुड़िक गमनागमन बहुत सुविधा थिला, जहाँकि उभय रास्ता को क्रॉस करुले कटिंग करुले गोटे भर्चुआली राइट एंगल रे सठिक भाव में रास्ता गुड़िक देखापी आपण मैंने देखिपारे निज मोबाइल रे भी मारिले हरप्पा टाउन प्लानिंग आसीबो एवं पुस्तक छवि रही अच्छी देखिए। अति सुंदर रास्ता, अत्यंत सुविधापूर्ण ड्रेनेज सिस्टम सुंदर। यहीपरि भाव में हरप्पा सभ्यतार रोड रास्तार उन्नतीकरण होता। यह अर्बन सिविलाइजेशन गोटे उदाहरण। द इंडस पीपुल प्रोड्यूस व्हीट बार्ली राई पीस। सहर सभ्यता जो इंडस कूल गढ़ी उठता से लोक मैंने अत्यधिक प्रचुर परिमाण में व्हीट बार्ली राय पीस को उत्पादन करुले, जहाँकि से वाणिज्य व्यवसाय करुले। पीपुल ऑफ हरप्पा एक्सचेंज थ्रो ए बार्टरी सिस्टम। हरप्पा सभ्यतार लोक मैंने पदार्थ बदल पदार्थ आणुले बार्टरी सिस्टम कहुए। जन को जदि धान दरकार देकी ताड़ू गहम आनिबा, जहाँ गहम दरकार गहम देकी ताड़ू सोरिष आनिबा, यही प्रकार व्यवस्था को बार्टरी सिस्टम बोली कहुए। पदार्थर प्रतिबदल करी से माने वाणिज्य व्यवसाय करुले हरप्पा सहर सभ्यतार लोक मैंने। हरप्पा पीपुल हैड कमर्शियल लिंक विथ राजस्थान, अफगानिस्तान एंड ईरान, मेसोपोटामिया, मेहलुआ प्रेजेंट नेम ऑफ बहरीन। हरप्पा सभ्यतार लोक मैंने आर्थिक संपर्क वाणिज्य व्यवसायिक संपर्क राजस्थान सहित रखिथिले, अफगानिस्तान सहित रखिथिले, ईरान सहित रखिथिले, मेसोपोटामिया सहित रखिथिले, मेलुआ सहित रखिथिले। मेलुआर वर्तमान नाम होची बाहारी। मेसोपोटामिया आमको अनेक कॉइन मिली हरप्पार, तेणु आम जापर हरप्पा सभ्यतार लोक मानकर वाणिज्य व्यवसाय संपर्क मेसोपोटामिया सहित रही। हरप्पा पीपुल सेट अप ए ट्रेडिंग कॉलोनी इन नॉर्थ अफगानिस्तान। हरप्पा सभ्यतार लोक मैंने उत्तर अफगानिस्तान रे गोटे
ବାଣିଜ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠିକି ସେମାନେ ଆରବ ଦେଶ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ। ଇଏ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍, ସହରୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଫେଜ୍, ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍। ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ କ'ଣ କହୁଛି? From 6th century BC to 3rd century AD, the urban area developed inside of Ganga Valley like Banaras, Kashi, Srivasti. ପ୍ରାୟତଃ 600 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରୁ 3 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହର ସଭ୍ୟତା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ବନାରସ, କାଶୀ, ଶ୍ରୀବସ୍ତି, ଏହିସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରମୁଖ ସହର ଗୁଡ଼ିକ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ପ୍ରାୟତଃ 600 ଶତାବ୍ଦୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରୁ 300 ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ 3 ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। Every urban area developed by trade and commerce, education and religious place. ଯେତେବେଳେ ସହର ଗୁଡ଼ିକ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା, ସେହି ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଲା। ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଲା ଏବଂ ରିଲିଜିୟସ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଲା। ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ସହର ସଭ୍ୟତା, ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହେଲେ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଗଣ। ତାପରେ ଦେଖିବେ ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଟ୍ରେଡ୍ ୱିଥ୍ ରୋମାନ ୱାର୍ଲଡ। ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ 600 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରୁ 300 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟମାନେ ରୋମ୍ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିଥିଲେ। ହ୍ୟୁମାନ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଆଇରନ୍ ଫର୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର। ଏହି 600 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରୁ 300 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ମାନବ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୁହାର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା। ଏହି ଲୁହାର ବ୍ୟବହାର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ଏଣ୍ଡ ହାଇଲି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଏଗ୍ରି ପ୍ରଡକ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ଲୁହାର ବ୍ୟବହାର ହେଲା, କୃଷି କରିବା ଆହୁରି ସହଜ ହୋଇଗଲା, ଅତ୍ୟଧିକ କୃଷି ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା। ଦ ଭିଲେଜ୍ ପିପୁଲ୍ ଏରାଇଭ୍ଡ ଟୁ ଟାଉନ୍ସ ଫର୍ ଲିଭିଂ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହୁଥିଲେ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା କରିବା ପାଇଁ, ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ସହର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଆସୁଥିଲେ। ସହରର ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିଲା। ଟାଉନ୍ ପପୁଲେସନ୍ ଗ୍ରୋଥ୍, ସହରର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିଲା ଏହା ଫଳରେ। ଇନ୍ ଦିସ୍ ଫେଜ୍ ପିପୁଲ୍ ମେଡ୍ ହାଉସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ବ୍ରଣ୍ଟ ବ୍ରିକ୍। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ସହରୀକରଣରେ ପ୍ରାୟତଃ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ପୋଡ଼ା ଇଟାରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିଲା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୈଳୀରେ ଛାତ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିଲା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫେଜ୍ରେ, ଦୁଇ ଭାଗରେ କେମିତି ସହର ଡେଭଲପ୍ ହେଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ଇନ୍ଦୋସ ନଦୀ କୂଳରେ, ଗୋଟେ ହେଲା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ। ତାପରେ ହେଲା ସେ ସମୟର ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ ନଗର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ। ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ 300 CE ଟୁ 700 CE, 300 CE ଟୁ 750 CEରେ ପ୍ରମୁଖ ନଗର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ହସ୍ତିନାପୁର, ଅଯୋଧ୍ୟା, ଉଜ୍ଜୟିନୀ, ପ୍ରତିସ୍ଥାନ। ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନଗର ଭାବରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ସହର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥିଲା। ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ 300 CE ଟୁ 700 CE, 750 CE, cities developed like Sirkup, Bisret, Rajasthan, କୌଣ୍ଡନ୍ୟା, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ନାଗାର୍ଜୁନକୋଣ୍ଡା, ଅମରାବତୀ। କେତେକ ସହର, ସେ ନଗର ପରେ ଆସିବେ ସହର। ସହରଠୁ ନଗର ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼। ସହର ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ 300 CE ଟୁ 750 CE ଭିତରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା, ସେ ଭିତରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସହର ଥିଲା ଶ୍ରୀକୁପ, ବିକ୍ରେଟ, ରାଜସ୍ଥାନ, କୌଣ୍ଡିନ୍ୟା, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ନାଗାର୍ଜୁନକୋଣ୍ଡା, ଅମରାବତୀ। ଫେମସ୍ ସିଟିଜ୍, ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସହର କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା? ପୁଷ୍ପଲବତୀ, ଶିଶ୍ରୁଖା, ଶ୍ରୀକାପ। ଏହି ସହର ଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟଧିକ ଫେମସ୍ ଥିଲା ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ମିଡିଲ୍ ଲୋୟର ଗଙ୍ଗା ଭ୍ୟାଲି, ମିଡିଲ୍ ଲୋୟର ଗଙ୍ଗା ଭ୍ୟାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ କେଉଁ ସହର ଥିଲା ତାକୁ ଦେଖିବା। ଖଇରାଡ଼ି, ବାସଦି, ରାଜଘାଟ,
ସାହେତ, ମେହେତ, ମାସ୍ତାଙ୍ଗଡ଼ା, ଚମ୍ପା, ଜଉଗଡ଼, ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ ଏ ଦୁଇଟା ଓଡ଼ିଶାର। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମିଡ଼ିଲ ଆଉ ଲୋୟର ଗଙ୍ଗା ଭ୍ୟାଲି ଅଞ୍ଚଳର ସହରଗୁଡ଼ିକ। ଡେକାନ ଏରିଆ ସିଟିଜ୍, ସେହି ସମୟରେ ଡେକାନ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ସହରଗୁଡ଼ିକ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ କୋଉଠି? କୋଟଲିଙ୍ଗାଲା, ଧୁଲିକାଟା, ପୋଡ଼ାବଙ୍କୁରୁ, କୋଣ୍ଡାପୁରୁ, ଭୋକାଡାନା, ଆଦାମ, ନାଗାର୍ଜୁନକୋଣ୍ଡା, ଅମରାବତୀ। ପିଲାମାନେ, ଡେକାନ ଅଞ୍ଚଳଟି ଅତ୍ୟଧିକ ଉର୍ବରଶୀଳ ଥିଲା। କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଉପଯୋଗୀ ଜମି, କୃଷି ପଦାର୍ଥ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ଡେକାନ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ତାହା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସହର ଏହି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା। ଡେଭଲପ୍ଡ ସିଟି ଆଣ୍ଡ ନଗରସ୍, ସହର ଆଉ ନଗର ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଉନ୍ନତର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା? ବୈଶାଳୀ, ପାଟଳିପୁତ୍ର, କୌଶାମ୍ବୀ, ଶ୍ରୀବସ୍ତ, ହସ୍ତିନାପୁର, ବାରାଣାସୀ, ମଥୁରା, ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ, ମାଳବ, ଉଜ୍ଜୟିନୀ। ଏ ସହର ଗୁଡ଼ିକ ଡେଭଲପ୍ଡ ସହର, ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ଡେଭଲପ୍ କରୁଥିଲା। ପିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ରହିଅଛି ସହର, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଅର୍ଥନୀତି, ତେଣୁ ଏହି ଚାପ୍ଟରଟି ଏତିକି କୋର୍ସ ରହିବ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଏହି ଆଲୋଚନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ଯୁକ୍ତ 3 ପରୀକ୍ଷାରେ ସହାୟକ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯୁକ୍ତ 3 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଗହଣରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।